दोस्तों ये है इटली। ऐतिहासिक तौर पर हमारी दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक देश। इसके अलावा जिस तरह से मुसलमानों के लिए इस्लाम का सेंटर और इस्लाम का हेडक्वार्टर सऊदी अरबिया को माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही पिछले एक लंबे वक्त से ईसाइयों के लिए उनका सेंटर और उनका हेडक्वार्टर उस रोम सिटी को ही माना जाता है कि जो इस इटली देश के अंदर मौजूद है। मगर दोस्तों पिछले कुछ सालों से इटली जैसे देश के लिए हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि इटली इज डाइंग, मतलब इटली मर रहा है और बहुत जल्द ही दुनिया के नक्शे से ही ये इटली जैसा देश गायब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इटली के इस गांव को ही देख लीजिए। यहाँ पर कभी हजारों लोग आबाद हुआ करते थे, मगर आज ये पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। बात सिर्फ इसी एक गांव की नहीं है, बल्कि इसकी तरह पूरे इटली के अंदर 6000 से भी ज्यादा ऐसे गांव मौजूद हैं कि जहां पर अभी कुछ साल पहले तक भी हजारों या फिर सैकड़ों लोग आबाद थे, मगर अब वो पूरी तरीके से वीरान हो चुके हैं। इसी तरह ये इटली का एक बहुत ही पुराना, बहुत ही मशहूर कैम्पचे स्कूल है कि जहां पर वक्त के साथ लाखों स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की है, मगर आज की डेट में यहाँ पर एक भी बच्चा पढ़ने के लिए मौजूद नहीं है। इटली में अब टीचर्स को भी नौकरियों से निकाला जा रहा है, क्योंकि क्लासरूम के अंदर बच्चे ही नहीं हैं तो वो टीचर किन को पढ़ाएंगे। 2015 में तो इटली के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से ही ये कह दिया गया था कि इटली एक डाइंग कंट्री है, और ऐसा कहने की वजह यही थी कि क्योंकि इटली में तो अब बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं। इटली का जो फर्टिलिटी रेट है वो पिछले 50 साल के सबसे लो पर पहुंच चुका है, और रिपोर्ट्स क्लियरली यही बता रही हैं कि आने वाले दिन इटली के लिए और भी बुरे होने वाले हैं, क्योंकि इनका फर्टिलिटी रेट और भी तेजी के साथ गिरता जाएगा। मतलब वो इटली देश कि जो किसी दौर में पूरे यूरोप के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी बड़ी बड़ी फैमिलीज के लिए जाना जाता था, आज इस हालत में पहुंच चुका है कि बच्चे ना पैदा होने की वजह से वो इकोनॉमिकली डार्क एज में एंटर कर रहा है। क्योंकि लगभग आने वाले 10 साल के अंदर इटली की जो रियल एस्टेट होगी वो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे घर तो होंगे मगर उसमें कोई रहने वाला नहीं होगा। आर्मी में जाने के लिए नौजवान नहीं होंगे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनमें लेबर नहीं होगी, और इस तरह से ओवरऑल इटली की पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर जाएगी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज इटली के लोगों की जो एवरेज एज है वो 48 यानी कि 48 साल है, जो कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 28 साल है। इटली की 24% आबादी ऑलरेडी 65 साल से ऊपर की है, और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब इटली की टोटल आबादी में बच्चे न पैदा होने की वजह से जवान और बच्चे कम और बूढ़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मगर अब सवाल ये है कि भाई इटली इस हालत में पहुंचा कैसे, क्योंकि दूसरी तरफ तो हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हमेशा यही सुनते रहते हैं कि भाई आबादी कंट्रोल करो, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मगर इटली में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ तो बच्चे ना पैदा होने की वजह से उसकी वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर आप लोग 8 से 100 साल पीछे जाकर देखेंगे तो उस वक्त इटली का जो फर्टिलिटी रेट हुआ करता था वो 5.2 के करीब हुआ करता था। मतलब वहाँ की हर एक औरत 5 से 6 बच्चे पैदा कर रही थी, जो यकीनी तौर पर काफी ऊपर था। उसके बाद धीरे धीरे जब 1970 का दौर आया, तब भी गिरते गिरते इटली का जो फर्टिलिटी रेट था वो 2 के करीब था। मतलब वहाँ की हर औरत 2 के करीब बच्चों को पैदा कर रही थी। आपको बता दूं कि 2 भी कम नहीं माना जाता है, बल्कि एवरेज माना जाता है। यानी अगर किसी देश में एक औरत 2 बच्चे पैदा कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उस देश की आबादी ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी, क्योंकि बच्चा एक मर्द और एक औरत से पैदा होता है, मतलब 2 लोगों के 2 बच्चे, और इस तरह से उस इलाके या उस देश की आबादी बराबर ही रहती है। मगर 1970 से डायरेक्ट अब ताज़ा हालात पर नजर डालें तो 50 साल के अंदर वहाँ का नक्शा पूरी तरीके से बदल चुका है, और इसके पीछे एक्सपर्ट्स की तरफ से 3 अलग अलग वजह बताई जाती हैं। पहली वजह तो ये है कि अगर आप लोग इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इटली एक एग्रीकल्चर एरिया हुआ करता था। मतलब वहाँ के ज्यादातर लोग किसान हुआ करते थे, जो खेती बाड़ी वगैरह ही किया करते थे।
اب ایک کسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہاتھ بٹانے والوں کی، مطلب جتنے زیادہ لوگ اس کی مدد کرنے والے ہوں گے، جتنے زیادہ اس کے پاس ہاتھ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ سے زیادہ وہ آمدنی کر سکے گا، زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا سکے گا۔ اسی لیے اس دور میں اٹلی کے لوگ دنیا کے دوسرے ایگریکلچر ایریاز کی طرح زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کیا کرتے تھے اور بڑی فیملیز بنایا کرتے تھے۔ مگر پھر دور بدلا اور انڈسٹریز کا زمانہ شروع ہوا، بڑی بڑی کمپنی شروع ہوئیں جنہوں نے لوگوں کو نوکری پر رکھنا شروع کیا اور اس طرح سے سیلری کا سسٹم شروع ہوا۔ اب ان نوکریوں کے ذریعے سے اٹلی کے صرف 2 بچے ہی اتنا پیسہ کما لے رہے تھے کہ جتنا کسانی کر کے 4-5 لوگ اکٹھے کمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ورلڈ وار 2 بھی شروع ہو گئی، اور ورلڈ وار 2 کے بعد جب اٹلی ریکور ہوا تو وہاں پر پھر سوشل ویلفیئر سسٹم بھی انٹروڈیوس کروایا گیا، جس کے بعد اب وہاں کے جتنے بھی بچے تھے وہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ گورنمنٹ یعنی کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بن گئے۔ ان کی ایجوکیشن، ان کا ہیلتھ سسٹم، ان تمام چیزوں کا خرچہ، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری اٹلی کی گورنمنٹ اٹھانے لگی تھی، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے بدلتے ہوئے ماحول کی وجہ سے وہاں کے عام لوگوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے میں کوئی خاص فائدہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ زیادہ بچے اور زیادہ آمدنی والا کانسیپٹ تو ختم ہو ہی چکا تھا۔ اس سے الٹ وہاں کی گورنمنٹ نے وقت کے ساتھ کچھ ایسے قدم اٹھائے، کچھ ایسی پالیسیز لے کر آئی کہ جس نے وہاں کے نوجوانوں کو الٹا بچے نہ پیدا کرنے کے لیے ہی اکسانا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر اٹلی دیش میں ایک بلینک ریزگنیشن کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جو وہاں کی ہر اس فیمیل یعنی کہ عورت کو سائن کرنا ہوتا ہے جو کسی کمپنی میں جاب کرنا چاہتی ہے۔ جس بلینک ریزگنیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اگر کبھی بھی وہ لیڈی یعنی کہ فیمیل ورکر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی وہ کمپنی بنا کسی نوٹس اور بنا کسی ریزن کے اس کو جاب سے نکال سکتی ہے۔ اپنی جاب کو بچائے رکھنے کے لیے ہی وہاں کی بہت ساری عورتیں اپنی شادیاں یا پھر بچے کرنے سے کترانے لگی ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ جس دیش کے اندر 41 مطلب 41% کے قریب فیمیل جاب کرتی ہوں اور پھر وہاں پر ان کے اوپر ایسی پالیسیز تھوپی جائیں تو وہاں کا فرٹیلیٹی ریٹ کیسے نہیں گرے گا۔ اس کے علاوہ اٹلی کے ان برے حالات کے پیچھے ایک دوسری اور بڑی اہم وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ اٹلی کے اندر چائلڈ برتھ نیشنلٹی نہیں ہے۔ مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ امریکہ اور بہت ساری دوسری یورپین کنٹریز میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ وہاں کے ناگرک نہیں ہیں لیکن وہاں پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی دوسرے دیش سے، مگر اگر آپ کا وہاں پر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہاں کا ناگرک بن جاتا ہے۔ لیکن اٹلی میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باہر سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ وقت اٹلی میں رہنے کے بعد یورپ کی دوسری کنٹریز میں نکل جاتے ہیں۔ اب ایک ایسا دیش کہ جہاں پر آلریڈی ینگ یعنی کہ نوجوانوں کی کمی ہے، ورک فورس کی کمی ہے، وہاں پر اس طرح کے لاز ہوں گے تو ظاہر ہے حالات اور بھی زیادہ خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے اٹلی کی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ گری ہے، بالکل اسی طرح سے یورپ کے اور بھی علاقوں کی گری ہے، مگر وہ سارے علاقے، وہ سارے دیش آج اٹلی کی طرح بڑے خطروں کا سامنا اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وقت رہتے ہی مائیگریشن پالیسی کو بہت زیادہ آسان کیا، یعنی زیادہ سے زیادہ باہری لوگوں کو اپنے یہاں پر کام کرنے کے لیے بلایا۔ نہ صرف انہی لوگوں کو ہی بہت ساری سہولتیں دی بلکہ ان کے بچوں کا بھی فیوچر بنایا۔ اس سے الٹ اٹلی میں جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ چائلڈ برتھ نیشنلٹی والا کانسیپٹ تو ہے ہی نہیں، بلکہ جو مائیگریشن ہوتا بھی ہے اس کے بھی خلاف ہمیشہ ماحول بنا رہتا ہے۔ ایون اس وقت اٹلی کی جو موجودہ پردھان منتری ہیں وہ بھی مائیگریشن کے خلاف ہی کیمپین کر کے سطح میں آئی ہیں۔ مطلب اگر آپ لوگ ان کے ٹریک ریکارڈ پر نظر ڈالیں گے، ان کی کیمپین پر، ان کے وعدوں پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہمیشہ مائیگریشن کے خلاف بات کی ہے، اور خاص طور سے ان کے نشانے پر وہ مسلمان رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ یا پھر نارتھ افریقہ کے علاقے سے آتے ہیں۔ تو مطلب خود کی آبادی تو تیزی کے ساتھ گر ہی رہی ہے، مگر باقی زیادہ تر یورپین دیشوں کی طرح مائیگریشن فرینڈلی قانون بھی نہیں ہے، جس کا اثر صاف طور پر اٹلی کی کرنٹ سچویشن پر دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو اٹلی کے ان برے حالات کی جو تیسری اہم وجہ بتائی جاتی ہے وہ دراصل یہاں کا جاب کلچر ہے، کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق 18 سے 34 سال کے لگ بھگ 70% اٹالین لوگ آج بھی فائنینشلی اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ UN کی ایک رپورٹ کے مطابق اٹلی کی لگ بھگ 43% کے قریب جاب نان پرماننٹ ہیں، مطلب جاب کرنے والے لوگوں کے پاس یہ گارنٹی ہی نہیں ہوتی ہے کہ ان کی جاب کب تک سلامت رہ پائے گی۔
और इन तमाम चीज़ों के पीछे मेन वजह ये है कि सिर्फ पिछले 10 साल के अंदर ही इटली के अंदर 3 बार रिसेशन आ चुका है और आज इटली का डेट टू जीडीपी रेशियो 145% के करीब पहुंच चुका है, जिसका मतलब ये है कि हर 1 रुपए की कमाई के बाद इटली को अपने खर्चे कवर करने के लिए अब 145 रुपए का लोन लेना पड़ता है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जिस इटली देश ने किसी दौर में खुद पिज्जा की शुरुआत की थी, आज उसी देश के अंदर कस्टमर न होने की वजह से डोमिनोज ने अपने लगभग सारे ही स्टोर्स बंद कर दिए हैं। ऐसे बिगड़ते हुए हालात में इटली के जो नौजवान हैं उनको स्टेबल होते होते और उनको सेटल होते होते काफी वक्त लग जाता है, इसीलिए वो अब अपनी शादियां भी लेट करते हैं। 2002 में इटली के नौजवानों की शादी करने की जो एवरेज एज थी वो लगभग 31 साल थी, जो अगले कुछ सालों में ही अब बढ़ते बढ़ते 37 के करीब पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर इटली के अंदर सारी ही चीजें ऐसे ही चलती रहीं कि जैसी चल रही हैं, तो बहुत जल्द ही हम देखेंगे कि इटली के खुद के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगेगा। और अगर इटली को इन तमाम चीज़ों से निपटना है तो जल्द से जल्द उसको बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि उसको भी शायद स्वीडन मॉडल अपनाना होगा। दरअसल यूरोप का ही एक देश स्वीडन भी किसी दौर में इसी तरह के हालात का सामना कर रहा था और उसकी आबादी भी बड़ी तेजी के साथ ही गिरती जा रही थी, मगर उसने सबसे पहले तो चाइल्ड केयर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया, जिसके तहत ये फैसला लिया गया कि जिसके भी जितने बच्चे होंगे उसको उतनी ही सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा स्वीडन की गवर्नमेंट ने पेड लीव की भी अनाउंसमेंट की, यानी अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप 1.5 साल की छुट्टी जरूर लेंगे और इस छुट्टी की उनको तनख्वाह भी मिलती रहेगी। और इस तरह से स्वीडन अपनी गिरती हुई आबादी को एक बार फिर से ऊपर लाने में कामयाब हो गया था। साथ ही साथ स्वीडन ने अपने इमिग्रेशन फ्रेंडली लॉज भी बनाए थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ पर न सिर्फ बुलाया था बल्कि उनको बहुत सारी सहूलतें दी, ऐसा माहौल तैयार किया कि ताकि उनके बच्चे भी अपना फ्यूचर यहीं पर बना सकें। तो अब इटली को भी स्वीडन की तरह ही अगले चंद सालों के अंदर कुछ बड़े बड़े फैसले लेने होंगे ताकि वो अपने फ्यूचर को महफूज रख सके। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।